Našim dragim plusovcima ma gdje bili širom i diljem svijeta na svim meridijanima i paralelama. Želimo lijepo vrijeme i ugodno raspoloženje. Vrijeme je godišnjih odmora, bar za većinu onih koji rade. Za mladi koji pune baterije pred nove pohode k znanju, za srednjake i penziće, za sve koji vole lijepe priče, za sve koji si mogu preuštiti dašak odmora i svježine. Lijep, pa još turistički pozdrav. Poseban pozdrav šaljemo plusovcima u turističkoj branši, koji tokom sezone rade punim kapacitetom. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi. A srdačan turistički, negdje vreo, negdje kišovit, ljetni i radni pozdrav šaljemo kolegama i kolegicama, naravno i gledaocima 27 TV kuće i kablovskih operatera iz Bosne i Hercegovine i susjedstva, te posjetiocima društvenih mreža koji uzduž i popreko zemaljskom kuglom, pa još i na 10-ak svjetskih jezika mogu pratiti Turizam Plus. I današnja šetnja turističkim stazama BiH bit će zanimljiva. Pripremili smo 6 lijepih priča s kraja na kraj Bosne i Hercegovine, iz manjih i iz većih urbanih aglomeracija i turističkih destinacija. Za putovanje s nama Nemate troška. nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Krećemo sa sjeverozapada pa prema sredini i prema južnim krajevima BiH. Krećemo iz grada gdje se ozbiljno razmišlja o turizmu i ozbiljno radi u turizmu. O tome govorimo u prilogu iz Prijedora. Sljedeći prilog uređen je u prekrasnom banjsko-lječilišnom kompleksu. Pogađate, o Tesliću je dakle riječ. Tematski okvir za današnje 275. izdanje u 7. godini postojanja Turizma Plus je kako kulturno-zabavne, sportske, turističke, sajamske, zavičajne, gastronomske i druge manifestacije pomažu u promociji i unapređenju turističke ponude. Iz Žepča imamo lijep primjer. Nešto više o tome u prilogu o sajmu malina. Obično svi putevi vode niz rijeku, ali mi ćemo na ovom TV putovanju uz rijeku Bosnu, lagano od Žepča prema Zenici, tragom naše namjere da prikažemo raznovrsnost ljetne turističke ponude. Donosimo priču o festivalu Sevdalinki u ambijentu srednjovjekovne tvrđave Vranduk. Idemo dalje uz rijeku Bosnu, do male ali opjevane Miljacke, uz koju se još prije gotovo 6 stoljeća smjestilo naselje. Današnja općina Stari grad, u kojoj inače, a naročito u ljetnem razdoblju, sve vrije od turista. Svima bi nam dobro došao jedan osvježavajući rafting gornjim tokom rijeke Neretve. Umjesto toga, evo bar prilog o današnjoj temi. Iz grada na Neretvi, iz Konjica. No najprije ćemo kao i na početku svake emisije pogledati koja su dva plusovca ovoga puta zavrijedili lijepa nagradna osvježenja. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci dobila je Tanja Milko. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u etno selu kod Romanićevo kod Doboja dobio je Edo Taslaman. Za putovanje s nama Nemate troška. nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. A za one gledaoce koji su se tek uključili na talase pozitivnih vibracija Turizma Plus, da kažemo i ovo. Ako želite učestvovati u emisiji svojim komentarom, sugestijom, prijedlogom ili ako želite da izrazite podršku nastojanju Turizma Plus da unapredi promociju turizma i turističke ponude u BiH, možete se javiti na jednu od ovih adresa. Za mail poruke turizamplus@yahoo.com. Za SMS poruke broj telefona je 06442 00999. Za poruke na fanpage Turizam Plus. Kao što smo već najavili na početku emisije, tematski okvir naših priloga vrlo je raznovrstan. Naši reporteri obišli su 6 mikrodestinacija i potražili odgovore na pitanje kako i koliko kulturno-zabavne, sportske, zavičajne, gastronomske, sajamske i druge manifestacije, manje više uobličene pod naziv ljeto tog ili tog kraja ili mjesta, utiču na poboljšanje promocije i na unapređenje turističke ponude. Evo priče iz Prijedora. Naime, turistička organizacija u tom gradu nastoji uz skromna sredstva da učini puno na unapređenju promocije turizma. U idućih par minuta donosimo samo jedan isječak iz bogate niske događaja koje zasigurno život ovoga grada čine zanimljivim i njegovim građanima i njihovim turistima.
Zahvaljujući manifestacijama koje se održavaju tokom ljeta u Prijedoru, ovaj grad sve je privlačniji kako domaćem stanovništvu, tako i turistima. Zlatne ruke Potkozarja i veče domaće kuhinje samo su neke od manifestacija koje upotpunjuju turističku ponudu. Organizatori su ponosni na manifestacije čija je tradicija duga već nekoliko godina i koje ljubomorno čuvaju od zaborava potkozarsku tradiciju i običaje. Pa Prijedor je već postao poznat kao grad u kojem se dešavaju jako puno manifestacija, jer sama činjenica da Prijedorsko kulturno ljeto traje 3 mjeseca govori o tome da se grad zaista potrudio da unapredi zapravo manifestacioni turizam koji privlači svakakve i različite tipove posjetilaca, ovisno o tome o kojoj se manifestaciji radi. A svaka promocija je dobrodošla. Na manifestaciji Zlatne ruke Potkozarja predstavilo se oko 40 izlagača, vezani i heklani peškiri, ručno rađen nakit, razni eksponati i ukrasni predmeti. Samo su dio onoga što su izradile vrijedne ruke učesnika manifestacije. Prirodna kozmetika je sva na bazi meda, ljekovitog bilja i propolisa i polena, proizvoda od meda. Imamo različite tipove krema, masti i sapune. Mi se svake godine, pa tako i ove, prije svega prezentujemo više nego što prodajemo naše ručne radove. A evo kao što vidite, znači tu su šareni peškiri, opet kao i svake godine, s tim da imamo inovacije novih, u međuvremenu izvezenih. Imamo tradicionalno ukrajinsko šareno jaje pesanku, a ove godine eksponat će nam biti lutka, mala lutka, motanka na ukrajinskom koja u Ukrajini ima veliki značaj i koristi se i kao zaštita, ne samo kao igračka djeci, ali i kao zaštita za svaku ukrajinsku kuću. Pored narodnih rukotvorina, veliku pažnju slučajnih i namjernih posjetilaca privukla su domaća jela, izložena na manifestaciji veče domaće kuhinje. Miris tople i svježe pripremljene hrane širio se centrom Prijedora i naprosto mamio posjetioce. Uglavnom neke glavne te specijalitete koje mi inače u svojim porodicama kuhamo, svakodnevno to jedemo, osim naravno kranjske koju donesemo iz Slovenije, to je sve. Pa ja mislim da je lijepo kad ljudi vide, a vidjet ćemo večeras, znači ovo nam je koja po redu, pa ćemo vidjeti koliko će to ljudi biti. Svake godine se dosta ljudi odazove, ali primijetila sam da ima i puno stranaca, što znači da ima dobar odjek. Pa svaki put se rado odazovemo na ovu manifestaciju i uvijek se trudimo da to budu naša tradicionalna jela. Naprimjer, bosanski lonac, burek, sirnica, baklava, hurmašice, sogan dolma, potkriža i tako dalje. Tako, to su sve naša jela koja najčešće se prave, odnosno koja pokušavamo da sačuvamo od zaborava. Da pomenute manifestacije itekako upotpunjuju turističku ponudu grada na Sani, tvrde i izlagači. Neki od njih smatraju da bi se ipak trebalo više raditi na promociji kako samih događaja, tako turizma uopšte. Mada bi se trebalo malo više i poraditi na tome. Mislim da nije dovoljno samo ovo što mi iznesemo, mislim da tu treba još malo više reklame, da tu malo više treba sredstava uložiti u reklame, da kažem, da se to malo privuču mušteri. Mi stvarno imamo šta pokazati. Obogaćuju dosta što se tiče ovako i turista dolaze, znači već su svi upoznati sa ovom manifestacijom i drugim manifestacijama koje se održavaju. Za nas su već čuli, mi se godinama već predstavljamo i već smo prepoznatljivi i po ručnom radu i po hrani koju mi spremamo, lično tradicionalno hranu i domaće proizvode, sve je domaće i svježe. Uglavnom, ono nam znači. Sa izlagačima se slažu i građani Prijedora. Gradske ulice ljeti su, kako kažu, pune, zahvaljujući upravo brojnim kulturnim, turističkim i zabavnim sadržajima. Ova manifestacija upotpunjuje sve ono što bi jedan grad trebao da ima. Ovo je, koliko znam, 10. jubilarna smotra izvornog stvaralaštva. Ipak imaju i dobru robu i ponudu i cijene su pristupačne. Ja mislim da mnogo doprinose, prije svega pokažu šta sve mi znamo i umijemo. I bilo bi dobro da se održe barem 2 puta godišnje, zaista je fenomenalno ovo. Ovo je jako dobro za turističku organizaciju to što radi svake godine i svake godine sve više i više.
zahvaljujući gradu Prijedor, gradskoj upravi, kako to lijepo organizuje i to je jako fino. Ovo su prave manifestacije, da se ljudi druže, ovo je postalo tradicionalno i ljudi dolaze iz dijaspore koji dođu u ovim periodima i ove manifestacije, ovo mjesec i po dana Prijedor oživi za ovo vremenski period. Prijedor će do kraja ljeta biti domaćin i brojnim drugim manifestacijama koje imaju kulturni, turistički i privredni značaj. Uputite se u ovaj podkozarski grad, grad koji odiše gostoprimstvom i ljubavlju i uživajte u svemu onome što on nudi. Jedna od turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini koja se može pohvaliti brojem dolazaka i noćenja tokom cijele godine, ali i brojnim događanjima, svakako je Teslić. Banjsko-lječilišni i rekreacioni kompleks, nedaleko čuvena i poznata Banja Vrućica, ali i drugi turistički resursi opštinu Teslić pozicioniraju u sam vrh regionalnih turističkih destinacija. Pogledajte priču iz Teslića. Na oko 20 km od opštine Teslić u selu Blatnica, svakog jula već nekoliko godina za redom posebna pažnja posvećuje se promociji tradicionalne domaće kuhinje. A kada je riječ upravo o blatničkom kraju, onda se mora reći i to da je cicvara zasigurno kraljica domaćih jela. Zbog toga i ne čudi da je ona dobila i svoju manifestaciju, cicvarijadu, kako bi se umijeće pripremanja cicvari prenosilo na nove generacije. Ovogodišnja manifestacija okupila je rekordan broj ekipa i posjetilaca u prelijepom ambijentu blatničke etno plaže Lane. Bila je to prilika i za nadmetanje u pripremanju cicvari, a stručni žiri nije imao nimalo lak zadatak kako bi nagradio i izabrao 3 najbolji. Uzbuđeni i srećni osvojili smo prvo mjesto na ovoj cicvarijadi. Prvi put učestvujemo, nismo imali nekih posebnih priprema, jedino smo se sa kuharima dogovarali o sastojcima, otprilike šta bi to sve išlo. A danas smo imali još jednu podršku, na što sam veoma ponosna, podršku naše bake, čije unuka ide u obdanište. Obzirom na sastav ekipe i materijal koji smo koristili, znači ona je starinski, znači izvrsno brašno domaće, pavlak i način pripremanja na plati. Očekivao se jednog nagrada i zadovoljni smo. Kolegica i ja smo onako razmišljali da dođemo u stvari na druženje, ali eto igrom slučaja nemamo šta izgubiti. Bilo nam je super, izvanredno i učestvovat ćemo iduće godine. Dok su se jedni zabavljali uz pripremu cicvari, drugi su to vrijeme iskoristili da se kupaju u bazenu etno plaže Lane. Gosti su u Blatnicu stigli sa svih strana. Za one najmlađe među njima bila je ovo jedinstvena prilika da probaju domaću cicvaru. Mi smo iz Njemačke i mi smo došli ovdje na odmor. I kako je ovdje u etno plaži Lane? Dobro. Jeste probali cicvaru? Jesmo isto tu. I kakva je cicvara? Cicvara je bila dobra i mogla bi još jednom jesti ovako. Domaćin cicvarijade Danko Trivunović, vlasnik etno plaže Lane, kaže da mu je posebno zadovoljstvo što se ova manifestacija održava iz godine u godinu baš na njegovom imanju. Trudi se da i pored cicvarijade promoviše blatnički kraj, te svi posjetioci ove etno plaže, kojih ne manjka, imaju priliku da sa jelovnika uvijek izaberu nešto iz domaće kuhinje. Ipak, tvrdi Trivunović, cicvara se posebno izdvaja, a evo i zbog čega. Ovdje inače kraj je bio stočarski koji je bavio se stokom, a s tim je i pravio cicvaru. I onda na tom dijelu je nastala ta cicvara, a onda sam posle ja preuzeo da to već obnovim. Kako posjetioci, tako i učesnici ne samo iz Teslića, već i iz drugih opština u okruženju, zaista su uživali. Iako je temperatura prelazila čak i 35,5 diok, to posjetiocima i učesnicima nije smetalo. Kulturno-umjetnička društva iz Blatničkog i Čečevskog kraja iskoristila su priliku da zabave sve prisutne uz igru i pjesmu. Mislim da dosta dođe ljudi i sa drugih krajeva ovdje i da je ovo jako fino organizovano i svake godine mislim da je veći broj prosvjetilaca i učesnika. Ovo utiče na neki način na promociju turizma u našoj opštini? Da, naravno. Mislim da je to vrlo dobro zato što svi iz drugih krajeva koliko sam upućena, bar je bilo iz Dervente, Doboja i okoline, da su dolazili ovdje učestvovali, a i mnogi posjetioci su dolazili.
dobili, tako da mislim da je to jako dobro uz našu navijadu na Vučijoj planini i ovo jako fino utječe na naš turizam. Ovo bi se moglo podvesti pod ekoturizam, pod promociju zdrave hrane i svakako da je to vrlo korisno za naš narod i uopšte za ovo podneblje gdje je cicvara tradicionalni hrana i jelo. I treba malo više promocije, treba malo više propagande i to bi privuklo veliki broj turista i ljudi sa strane. Divno, predivno, cicvara se pravi, malo brašna kukuruznog ispod mlina Vodenice, malo pavlake se dadne, malo mleka, malo soli i tako da ispane cicvara prava. Jeste probavali, niste? Ko je trebao proba, nek proba. Opštinska turistička organizacija u saradnji sa načelnikom Teslića i ove godine realizovala je cicvarijadu u sklopu manifestacije Teslićko ljeto. Zadovoljni su, kako kažu, jer se iz godine u godinu sve više ljudi odaziva sličnim manifestacijama. Kao što vidite, svaki skup je sve masovniji, drago nam je da je tako. Nadamo se da ćemo ovaj uspjeh ponoviti sljedeće godine i narednih godina. Cilj je i ove godine potpuno ispunjen. Dakle, prvo sačuvati tradiciju našeg naroda i kad je u pitanju domaća kuhinja, poboljšati kvalitet i promociju turističke ponude opštine Teslić, koja je zaista ogromna i koja nije u dovoljnoj mjeri nikada iskorištena. Mislim da na ovaj način i sa nekim još drugim manifestacijama, čitav niz je takvih manifestacija, postižemo pravi efekt. A na kraju krajeva najljepše od svega što su ljudi tu u velikom broju, što se druže i što je ovo još jedna prilika da u ovo vrijeme otuđenja ljudi budu zajedno. Sve manifestacije koje se ljeti organizuju u Tesliću objedinjene su pod krovom Teslićkog ljeta, a za njihovu realizaciju zadužena je opštinska turistička organizacija. Iako su već realizovali dobar dio njih i ove godine, ostalo je, kažu, još mnogo toga da se vidi do kraja ljeta. Pa evo, prije 3 godine mi su pokrenuli po prvi puta Teslićko kulturno-zabavno ljeto. Namjera kulturno-zabavnog događaja Teslićko ljeto je prije svega da objedini sve manifestacije tokom ljetnog perioda. Zamisao Teslićkog ljeta je da se većina manifestacija, među kojima su koncerti i razni prikazi filmova i druge manifestacije, održi u gradskom parku u Tesliću, kada to naravno vremenski uslovi dozvoljavaju, a zastupljeni su i manifestacije koje se održavaju u ruralnim područjima opštine Teslić. Ukoliko vas put odvede u Teslić, nemojte propustiti priliku da probate specijalitete iz domaće kuhinje. Također, ako ste ljubitelj muzičkih festivala, onda sredinu avgusta rezervišite za Našu stvar u Tesliću, gdje će i ove godine nastupiti prepoznatljiva muzička imena iz regiona. Kraj avgusta već tradicionalno donosi i najznačajniju privrednu turističku manifestaciju, Ovnovijadu na Vučijoj planini. Upravo Ovnovijada zatvorit će i Teslićko ljeto. Kada na putu M17 između Doboja i Zenice projurite vozilom pored putne oznake Žepče, ne biste ni pomislili da naselje potiče još iz doba Rimskog carstva. U općini Žepče živi danas oko 30.000 stanovnika i radi preko 600 privrednih subjekata. Sam grad smjestio se na obalama nekada mutne, nekada plahovite, nekada pitome rijeke Bosne, ima prekrasnu okolinu, prirodu pogodnu za planinarenje, lov i ribolov, a u samom gradu i okolini ima 14 izvora mineralne vode. Jedan od najbogatijih je izvor Bistrica, 3 km udaljen od Žepča. A imaju u ovom gradu i zanimljive načine kako obogatiti ljetnu turističku ponudu, na primjer kroz jedan fini sajam. Prvi pisani pomen Žepča datira iz 1458. godine, kada je bosanski kralj Stjepan Tomaš izdao povelju visokom činovniku Stjepanu Ratkoviću. Žepče je smješteno oko središnjeg toka rijeke Bosne i preko njega vode glavni željeznički i drumski pravci od Panonske nizije prema Jadranskom moru. Brojne su manifestacije koje se održavaju u ljetnim danima u ovom kraju, a najpoznatija među njima svakako je Žepačko ljeto, koje obuhvata međunarodni rock festival i veče izvornih pjesama i običaja. U novijoj istoriji Žepački kraj poznat je i po proizvodnji malina. 15-godišnja tradicija proizvodnje ovog voća bila je i dovoljan razlog da se ove godine po prvi put održe dani meda i maline. Učešće na ovogodišnjem sajmu uzelo je 60 proizvođača jagodičastog i bobičastog voća, te meda i drugih pčelinjih proizvoda. Izlagači su na ovogodišnji sajam pristigli iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
Evo donijeli smo tu uglavnom domaće proizvode, znači pekmez od maline, od jagode, likeri, višnja, orahovac, jagoda, malina. Bavimo se pčelarstvom, tradicija od 57. Moj otac to započeo, naslijedili smo ja i brat i komplet familija, tako da sad za godinu dana obiđemo Bosnu i Hercegovinu, selimo s paše na pašu, tako da smo trenutno možda jedni od najjačih pčelara u Bosni i Hercegovini po proizvodnji meda i po proizvodnji matica. Proizvodnja maline jedan je od brendova opštine Žepče. Geografski položaj opštine ima povoljne uslove za uzgoj ovog voća. Tome u prilog svjedoči činjenica da se malina u ovom kraju uzgaja već 15 godina i da 2000 proizvođača ovo voće proizvodi na 300 hektara, a da se sav prinos plasira na tržište evropskih zemalja. Načelnik opštine ističe da je cilj da se u narednom periodu poveća broj proizvođača malina. Mi smo zadnjih godina razmišljali da organiziramo jednu poljoprivrednu manifestaciju kako bi na neki način prikazali Žepče i nagradili sve naše poljoprivredne proizvođače. Onda smo došli na ideju da napravimo dane maline i meda i da prikažemo i da prezentiramo ono što nam je najbolje, što nam je brend, a to su jagodičasto voće, odnosno malina i med. Ono što je vrlo važno, razvoj poljoprivrede i sve ono što ide uz to doprinosi celokupnom razvoju naše općine Žepče. Prvi dan sajma bio je rezervisan za edukaciju poljoprivrednih proizvođača, dok su drugog dana svi posjetioci imali priliku da degustiraju i kupe domaće proizvode od meda i malina. Želja organizatora je da ova manifestacija postane tradicija, ali isto tako da i ovaj kraj u buduće bude prepoznatljiv po proizvodnji malina i jagodičastog voća. Mi smo i željeli da ovih dane maline i meda baš fokusiramo na ova dva proizvoda, odnosno na taj sektor, jer smo općina Žepče je druga u Bosni i Hercegovini po proizvodnji jagodičastog voća, a u kantonu smo prvi kada je u pitanju proizvodnja meda, što znači da imamo doista dobre potencijale u razvoju ovih poljoprivrednih djelatnosti. Na području opštine Žepče kroz vjekove su se preplitale različite kulture. Ovo mjesto poznato je i po najstarijoj župi koja se nalazi u mjestu Osova. Istorijski zapisi pokazuju da župa postoji od 1749. godine. Crkva Uznesenja Blažene djevice Marije iznutra ima oblik šatora, a izvana izgleda kao pauk. Ovakvoj gradnji moralo se pristupiti zbog izuzetno trusnog područja na kojem se nalazi. Upravo zbog tih specifičnosti ovo svetište posjećuju vjernici iz čitave Bosne i Hercegovine, ali i iz okolnih zemalja. Najviše vjernika okuplja se za vrijeme gospojinskih zornica. Područje Žepča proteže se na oko 300 četvrtnih kilometara površine, od čega je 100 kilometara plodnog zemljišta u dolini rijeke Bosne. 100 kilometara su livade, voćnjaci i pašnjaci, dok je ostatak prekriven šumom i to uglavnom hrasta, graba, jele, smrče i bukve. Ovakvi prizori ljubitelje prirode sigurno neće ostaviti ravnodušnim, a čelni ljudi opštine najavljuju da im je osnovni cilj da u narednom periodu radi na unapređenju turističkih potencijala. U svakom slučaju naša preporuka je da ukoliko budete u prilici posjetite Žepački kraj. Uobičajeno je da kada se pomene Zenica, misao vas i nehotice povuče na grad industrije i fabričkih dimnjaka. Međutim, i taj nekadašnji industrijski gigant koji danas jedva sastavlja kraj s krajem ima svoje turističke reference. Pogledajte prilog o festivalu Sevdalinke na tvrđavi Vranduk, o festivalu koji je već sada, a mogao bi biti još znatno više zanimljiv i mogao bi jako pomoći obogaćivanju turističke ponude. U toku ljeta Zenica je mjesto brojnih kulturnih i sportskih događaja koji upotpunjuju turističku ponudu. Jedan od najpoznatijih svakako je festival Sevdaha koji se održava u starom gradu Vranduku. Kraljevski grad Vranduk nalazi se 11 km od Zenice na putu prema Doboju. Oduvijek je opisivan kao najinteresantniji, najzagonetniji i najtvrđi dio Bosne. Vijekovima je odolijevao napadima brojnih protivnika, pa je s pravom nazivan kapijom Bosne. Baš na ovom mjestu već 10 godina svakog jula pjevaju se Sevdalinke, a pjevalo ih je za ovih 10 godina trajanja festivala više od 100 izvođača. Drugog dana
Sevdalinka može biti turistički proizvod kojim će ovaj dio Bosne obogatiti svoju turističku ponudu, smatraju organizatori iz udruženja Sevdalija Biseri Sevdaha. A Vranduk je idealno mjesto za izvođenje Sevdalinke i ambijent koji ova pjesma traži. Prvi prioritetni cilj je bio da afirmišemo, odnosno da baštinimo, čuvamo od zaborava pjesmu Sevdalinku, izuzetno vrijednog, autentičnog bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa. Drugi prioritetan cilj nam je bio promocija starog grada Vranduka i tvrđave Vranduk kao izuzetne turističke destinacije. Bilo je i ranijih godina mnogo Zeničana koji nisu bili na Vranduku, da ne govorimo o stanovnicima ostalih mjesta iz Bosne i Hercegovine. Upravo su određeni sadržaji, među kojima i festival Sevdalinke, postali razlog njihovog dolaska ovdje. Moguće je, smatraju izvođači Sevdalinke, ovu manifestaciju i stari grad Vranduk učiniti zanimljivijom i turistima. Sevdalinka traži ambijent, a ljepšeg nema od starog grada i tvrđave Vranduk. Međutim, sve opet zavisi od tog novca koji je zaista vodilja za izuzetan rad koji nekoliko entuzijasta ima zaista ovdje. Znači imamo volju, želju, imamo taj prirodni ambijent, imamo znanje, hvala Bogu. Znači još samo malo da se ljudi osvrnu, da pomognu i da nastavimo ako Bog da u ovom toku. Ovo je možda najljepši ambijent za Sevdah koji može biti u Bosni i Hercegovini, možda i najveća nadmorska visina na kojoj se izvodi Sevdah u Bosni i Hercegovini i svakako da je meni uvijek čast bila i uvijek sam se odazivao na pozive sa Vranduka, a Sevdalinka je zasigurno jedna nevjerovatna ljepota. Možda je naš najbolji turistički proizvod koji možemo negdje i mi da pokažemo i na što u svakom slučaju trebamo biti ponosni. Godišnje je Vranduk posjetio oko 8.000 turista. Namjera turističkih radnika i istoričara je da se u budućnosti mlađe generacije više upoznaju sa pričom o ovoj tvrđavi i njenom značaju. Jedna od ideja vodilja svih godina pripreme i organizacije ovog muzičkog događaja bila je i jeste želja da festival Sevdaha iznjedri jednu pjesmu koja će pjevati o Vranduku i Zenici, a koja će ući u antologiju BH Sevdalinki. Sevdalinka je biser ovog podneblja i vi kako kažete Sevdalinka, odmah asocijacija je na Bosnu i Hercegovinu. Sevdalinka živi i živjeće, traje i trajaće i Sevdalinku ne može niko da uništi, jer ona je neprolazna, ovo je sve drugo prolazno. Ja sam uvijek optimista u svemu i u opstanku Sevdalinke. Ona je opstala godinama i ona sa svakom novom generacijom sve bolje i bolje komunicira. To su dokazi koliko god se to nekom sviđalo ili ne sviđalo i ove takozvane obrade što se pojavljuju. Uz festival folklora i ljeto u Zeničkoj dolini, festival Sevdaha prepoznatljiva je kulturna manifestacija u ovom gradu. Posjeta je izuzetna, svake godine sve bolja, a značaj festivala Sevdaha prepoznaju grad Zenica i Zeda, Zenička razvojna agencija, koji su glavni pokrovitelji. Doajeni BH Sevdalinke pjevali su na Vranduku prethodnih 10 godina. Interesovanje za festival je svake godine sve veće, pa se može očekivati da ova manifestacija postane pravi brend ovog dijela naše zemlje. Stari grad u Sarajevu, kako mu i ime kaže, veoma je staro naselje. Datira još od polovine 15. vijeka, kada je nastajalo tamo gdje Miljacka izlazi iz uskih planinskih tjesnaca u gornji dio prostranog Sarajevskog polja. Pa kao da pored Marijevih dvora, dolac Malte i Stupa, hita prema zapadu gdje će se uvući u Osebujnu, na ovom dijelu toka još uvijek bistru i plahovitu rijeku Bosnu. Na Baščaršiji, kod Sebilja, na Vratničkim tavijama, u brojnim kulturnim i vjerskim objektima. Uz opojni miris ćevapa uvijek je živo i teče rijeka ljudi. Mnogi od njih su turisti kojih ovdje ima u svako doba godine. Izvanrednu, ambijentalnu sredinu turistički radnici ove općine već dugi niz godina obogaćuju zanimljivim kulturno-zabavnim, ali i drugim manifestacijama.
Dio te priče donosimo u sljedećem prilogu. Koncert Crvene jabuke u vreloj julskoj noći doveo nas je do Sarajeva i priče o jednoj kulturnoj manifestaciji koja privlači veliki broj posjetilaca. Kažu nam da je posljednjih godina prisutno i sve više stranih turista. Riječ je o Baščaršijskim noćima, festivalu koji traje punih mjesec dana. Zastupljeni su različiti sadržaj, bogat program sadrži likovne izložbe, pozorišne predstave, koncerte, književne večeri. Ulaz na pomenute događaje je najčešće besplatan, pa i to povećava broj posjeta i popularnost samog festivala. Ali tu je i veliki broj turista i iz godine u godinu taj broj se povećava i oni najčešće, pored kulturnih istorijskih spomenika, žele da pogledaju neku predstavu, izložbu, da poslušaju neki koncert, tako da se oni interesuju za programe i obično se saznaju u turističkim informativnim centrima ili putem interneta. Uglavnom, oni su jako dobro obavješteni i često vidimo strane turiste na našim programima. Veliki međunarodni festival kulture u Sarajevu traje u toku cijelog mjeseca jula, a na pitanje da li su upravo Baščaršijske noći odličan dodatak sveukupnoj turističkoj ponudi Sarajeva, svi anketirani posjetioci potvrđuju da jesu. Neki pak misle da bi se sadržaji mogli bolje promovisati. U svakom slučaju, turistička ponuda grada je smatraju dodatno bogatija uz uključivanje kulturnih sadržaja. Kako da ne, obogatila je sve. I nama i njima dobro. Kako da ne, vjerujte, promocija Sarajeva i sve ostale manifestacije. Itekako, samo treba malo bolje reklamirati u regiji i izvan regije. Može, naravno. Ja mislim da doprinose dosta tome, da. Naravno, u svakom slučaju. Posjetioci nisu krili oduševljenje trenutnim sadržajima festivala, ali treba posjetiti i na same početke ovog međunarodnog festivala kulture. 80. godina prošlog vijeka bila je samo jedna Baščaršijska noć sa oko 20 programa. Posljednjih 20 godina uspostavlja se koncept po kome ova kulturna manifestacija traje u toku cijelog mjeseca jula. Budući da je ovaj festival osmišljen kao poklon gradu Sarajevu, dakle poklon gradu Sarajevu, tako i samim tim brojnim građanima, turistima i gostima koji dođu, tako da posjećenost je uvijek bila na nivou i mi smo prilično zadovoljni. Domaćem stanovništvu, ali i stranim turistima koji posjećuju Sarajevsku općinu Stari grad u toku ljeta treba ponuditi raznovrsne kulturne sadržaje koji upotpunjuju turističku ponudu. Iako na području općine ne manjka kulturnih sadržaja u toku cijele godine, primjetno je da su Baščaršijske noći velika ljetna radnost brojne publike i izvođača iz svih krajeva svijeta. A iz Sarajevskog polja preko Binježava, Pazarića, Tarčina, Ivan Sedla, Bradine i Podurašca, to su mjesta kojima je nekada prašio i dimne zavjese puštao nezaboravni i nenadmašni Ćiro, opet kroz brdovite klance, krivudavim i veoma frekventnim planinskim drumom kojim se odvija sav promet od juga prema Sarajevu i obratno, stižemo pravo na još jednu ljepoticu, na rijeku Neretvu. A ona upravo tu, u Konjicu. Gotovo pod pravim uglom skreće prema jugu. Utiče skoro u Jablaničko jezero, pa dalje kroz Hercegovinu prema Jadranu. U Konjicu, nekadašnjem gradu vojne industrije, uvijek je bilo i priče o turizmu. Drvorezbari, rafteri, kućna radinost, ribari, planinari, brojne manifestacije. Kako se ovdje kulturno-zabavne i druge manifestacije uklapaju u ljetnu konjičku turističku sezonu? Evo šta je o tome zabilježila slikom i riječju naša reporterska ekipa. Malo je gradova koji se mogu pohvaliti tako burnom i dugo pisanom istorijom sa mnogobrojnim nalazima iz rimskog perioda i srednjeg vijeka, izuzetno važan saobraćajni čvor u osmanskom periodu i usputna stanica na putu Carigradskog druma prema moru, jedan od najjačih centara Bosanske crkve u 15. stoljeću, grad koji je povezivao i činio sponu između bosanskog i hercegovačkog Sandžaka. Kulturno-istorijsko nasljeđe izuzetno je važno za ovaj kraj. Općina Konjic do danas ima 49 nacionalnih spomenika i ima duplo od toga apliciranih za dobivanje tog statusa, znači to ukazuje na bogatstvo. Priču o životu na ovim prostorima možete vidjeti na 4160 stečaka, na preko 150 lokaliteta nekropola
i možemo reći da je općina Konjic općina sa najvećim brojem stečaka u regiji. A neizostavno mjesto na kome možete upoznati dio prošlosti Konjica je Zavičajni muzej, osnovan prije 5 godina. Stalna izložbena postavka kao i tematske izložbe svjedoče o kulturi i običajima svih naroda koji od davnina naseljavaju ovaj dio Hercegovine. Kao depadans muzeja djeluje rodna kuća Zulfikara Zuke Džumhura. Eksponati koji se nalaze u muzeju su uglavnom sa područja naše općine sve, jer mi imamo 175 naseljenih mjesta, imamo najveću općinu po površini od skoro 1400 km2 i imamo najtežu konfiguraciju terena. Najudaljenije naseljeno mjesto je preko 80 km od centra grada i to je dalje nego što je Sarajevo i Konjic. Konjic se nalazi u jugozapadnom dijelu zemlje i teritorijalno je najveća općina koja zauzima 2,6% teritorije Bosne i Hercegovine. Ovo veliko područje uspjelo je sastaviti masive Prenja, Visočice, Bjelašnice, Treskavice i Vranice. Dovoljno je ovdje mjesta i za rijeke, među kojima je najčuvenija Neretva, te jezera Boračko i Jablaničko. Ako govorimo o turizmu, sve ove prirodne ljepote privlače najviše posjetilaca, ali mnoštvo kulturnih sadržaja čini dobar dio turističke ponude Konjica. Najznačajniji događaj svakako je Konjičko kulturno ljeto. Ova manifestacija ispunjava svoje ciljeve, a jedan od njih je i obogaćivanje sveukupne turističke ponude. Da obogatimo taj sadržaj u Konjicu i određenim performansom, poetskom večeri, lijepim koncertom, teatarskom izvedbom, festivalom folklornog stvaralaštva, generalno programima koji imaju tu umjetničku notu, a opet su raznovrsni, šaroliki i nekako nadam se da uživaju ljudi podjednako u njima. 90. godina prošlog vijeka u Konjicu je formiran prvi hor Ilahija i Kasida. U novije vrijeme hor je nastupao širom Bosne i Hercegovine te u inostranstvu. I oni svoj rad predstavljaju u toku Konjičkog kulturnog ljeta, ali i tokom cijele godine. Zbog čega sam suze lio, zašto su mi oči plačne, zbog čega sam suze lio. A Sejfullah nije samo hor koji interpretira, izvodi Ilahije i Kaside, nego i hor koji organizira izuzetno značajnu manifestaciju koja se zove Dani Sejfullaha Efendije Prohe. Naredna godina bit će već 10. i gdje kroz sve ono što je dio naše tradicije, umjetnosti i duhovnosti, a što je vezano za tog istaknutog učenjaka, bude predstavljeno u jednom mjesecu kroz sedmične tematske programe, izložbe, zatim promocije, predavanja, koncerte. O kulturnoj ponudi u Konjicu u toku ljetnog perioda razgovarali smo i sa predstavnikom Bošnjačke zajednice kulture Preporod, koja okuplja veliki broj omladine sa folklornim sekcijama, zabavnim i narodnim orkestrom. Oni se pripremaju za 16. međunarodnu smotru folklora Konjičku Seharu. I ovu manifestaciju karakteriše velika posjećenost. Ove godine očekujemo 8 zemalja, to jeste Tursku, Kirgistan, Rumuniju, Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru. Nadam se da nisam nekoga zaboravio i naravno naše domaće izvođače iz cijele Bosne i Hercegovine. Našu posjetu Konjicu završili smo na najljepši mogući način, uz pjesmu Kraj stare Ćuprije. Jedan od sadržaja Konjičkog kulturnog ljeta bio je koncert Latifa Moćevića, BH kantautora i opernog pjevača. On je ovdje promovisao svoj novi album. Posebno ga je obradovao koncert na Otvorenom, jer je ovo, kaže nam Latif, grad u kojem se ima mnogo toga vidjeti. Jer evo, kao što gledalci vide iza nas, ovo je samo da kažem početak svega ono što se u Konjicu može vidjeti, a poznato je da je ovo godinama rafting na Neretvi privlači ogroman broj ljudi. A meni kao muzičar je zanimljivo donijeti umjetnost na jednom ovakvom mjestu. Latifovo mišljenje dijeli i njegov kolega Berin Buturović, pjevač koji je odrastao u Konjicu. Subjektivan je, kaže, kada govori o svom gradu, ali tvrdi da je Konjic ipak najljepši grad na Neretvi. Našim sugrađanima prije svega, a i naravno svim ljudima koji se slučajno ili namjerno zadese tu, da im ponudimo nešto više, a da nije to samo puko onako
obilazak grada i zadržavanje eventualno u nekom lokalu, nego da im ponudimo nešto malo i na nekom izraženijem kulturološkom nivou. Uz sve bogatiji program svakog konjičkog kulturnog ljeta, domaći i strani gosti koji ljeti borave u ovom lijepom gradu na Neretvi ne moraju brinuti o slobodnom vremenu. Ukoliko imaju želju da pored svih prirodnih ljepota kojima ovaj kraj obiluje posjete i kulturna dešavanja, imaju bogat izbor. Uz njih će svakako bolje upoznati tradiciju, običaje i kulturu naroda sa ovih prostora. Ovim prilogom iz Konjica zaokružili smo današnju priču o kulturno-zabavnim, gastronomskim, sajamskim, sportskim i drugim manifestacijama kojima se tokom ljetnih mjeseci u mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima, općinama i opštinama obogaćuje turistička ponuda. Kao što je uobičajeno na kraju emisije, poštovani plusovci, dužni smo vam još par uobičajenih napomena kako se i vi možete uključiti u emisiju. Pišite nam kako provodite ljetne dane, gdje ste na odmoru, kakva je po vašem mišljenju turistička ponuda, šta vam se sviđa, a šta biste kritikovali. Javite se i budite sa nama. Vaše prijedloge, mišljenja, sugestije i poruke, kao što ste mogli vidjeti u dnu ekrana, rado ćemo uvrstiti u emisiju. I svim dosadašnjim i budućim plusovcima koji se javljaju zahvaljujemo na pomoći, podršci i saradnji. Možete nas kontaktirati na sljedećim adresama. Za e-mail poruke turizamplus@yahoo.com. Za SMS poruke broj telefona je 064 42 00 999. Za poruke na fanpage-u Turizam Plus. A za vaš trud neki od vas mogu zavrijediti i ugodna nagradna osvježenja. I to. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u etno selu Kotromanićevo kod Doboja. Za putovanje s nama nemate troška, nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. I to bi bilo sve u ovom 275. izdanju Turizma Plus u 7. godini postojanja ovoga TV serijala. Emisiju kao i do sada možete pratiti početkom svakog mjeseca na programima 27 TV kuća i kablovskih operatera iz Bosne i Hercegovine i iz susjedstva, a putem društvenih mreža i širom svijeta. Svim plusovcima ma gdje bili želimo dobro zdravlje, lijep odmor, fino raspoloženje i ugodno putovanje. Do našeg idućeg susreta na talasima pozitivnih vibracija i dobrog raspoloženja, srdačan turistički pozdrav!